अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सल्तनत उस्मानिया के सीज़न नंबर 6 की एपिसोड नंबर 1 में खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत नदी के करीब एक चरागाह से होती है और चरागाह में कुछ सिपाही जंगी मशकों में मशगूल होते हैं। खवातीन भी तरबियत कर रही होती हैं और उसी लम्हे उस्मान बाला खतून के साथ वहाँ पर आते हैं और ये पूछते हैं कि क्या हवाई गोले तैयार हैं। तो उस्मान का सिपाही जवाब में कहता है कि हाँ, हमने तैयार कर लिए हैं। उस्मान मुजनिकों के बारे में पूछता है तो बुरहान कहता है कि मुजनिकों की हद भी बेहतर हो गई है और वो तैयार हैं। फिर उस्मान भी पूछता है कि क्या जंगजू सिपाही और औरतें तरबियत हासिल कर चुके हैं। तो बुरहान कहता है कि फौज तैयार है और जो नए आने वाले हैं वो भी तरबियत याफ्ता हैं। आप जो भी हदफ देंगे उसके लिए सब तैयार होंगे इंशाअल्लाह। तो उस्मान कहता है कि मैं अपने हदफ के बारे में कल जरगे में ऐलान करूंगा, आप लोग अपनी तैयारियां जारी रखें। ये कहकर उस्मान बाला खतून के साथ एक तरफ चल पड़ता है और बाला खतून उस्मान बे से कहती है कि अवाम और फौज कल के जरगे में आपके फैसले का इंतजार कर रही है। तो बाला खतून कहती है कि मैं इसके बारे में मुतजज्जिस हूँ। तो उस्मान उससे कहता है कि क्या आप मुतजज्जिस हैं। और फिर बाला खतून खुद ही कहती है कि मैं उस चीज के बारे में क्यों मुतजज्जिस हूँ कि जिसके बारे में मैं पहले से ही जानती हूँ और उसे मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ। तो उस्मान बे पूछता है कि तुम मेरी आंखों में क्या देख रही हो। और उस्मान बे कहता है कि देखते हैं कि आपका अंदाजा किस कदर ठीक है। इस बात को सुनकर बाला खतून कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, हम पहले दौड़ का मुकाबला करेंगे और अगर आप जीत गए तो फिर मैं आपको बताऊंगी और अगर मैं जीत गई तो आप मुझे बताएंगे। वो ये बात करके अपने घोड़े की तरफ चल पड़ती है और उस्मान बे अपने घोड़े अल्तातून से कहते हैं कि क्या तुमने इसकी बात सुनी है। तो चलो देखते हैं कि क्या वो जानती है कि हमारे जहन में क्या है। इसके साथ ही वो घोड़ों पर सवार होकर उनको दौड़ा देते हैं और उधर एक मैदान में दो तुर्क लश्कर आमने सामने होते हैं। एक लश्कर की सरबराही एक खातून और दूसरे की एक सिरदार कर रहा होता है। खातून अपने सामने मौजूद सिरदार से कहती है कि यहाँ पर आज हम में से कोई एक मर जाएगा और ये तुम्हारे सिपाहियों के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। तो बेहान बे ये सुनकर कहता है कि तुमने मेरी सरहदों को पार करके मेरी जमीनों को छीनना चाहा, तुम्हारा लालची तुम्हारा इंजाम होगा बेगम खातून। ये सुनकर बेगम खातून कहती है कि जमीनें खून से फतह होती हैं और आज जमीन पर खून बहेगा, सिर्फ खून ही फैसला करेगा। इस बात को सुनते ही दोनों लश्करों के सिपाही तलवारों को बेनियाम कर लेते हैं। बेगम खातून मजीद कहती है कि जो हमारा है उसे लेने के लिए हमला करो सिपाहियों। और इसके साथ ही दोनों अतराफ के लश्कर एक दूसरे की तरफ भाग पड़ते हैं, मगर उनके आपस में टकराने से पहले ही उनके दरमियान में एक काई झंडा आ लगता है। झंडे के दरमियान में लगते ही दोनों लश्कर रुक जाते हैं और झंडे को फेंकने वाला उरहान एक तरफ से अपने घोड़े की अगली टांगों को फिजा में बुलंद कर देता है और वो बुलंद आवाज में कहता है कि मैं उस्मान साहब का बेटा उरहान हूँ और उस्मान साहब का ये हुक्म है कि ये जंग नहीं होगी। तुर्क सिरदार अमन कायम करेंगे और उस्मान साहब के जरगे में शरीक होंगे। हुक्म को ना मानने वाले इसका इंजाम भुगतेंगे। और दूसरी तरफ उस्मान बे और बाला खातून खुशगवार मूड में घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। दोनों घोड़ों को खूब दौड़ाते हैं और घोड़ों को दौड़ाते दौड़ाते कबीले में जा पहुंचते हैं। कबीले के लोग उनको देखते साथ ही कहते हैं खुश आमदीद उस्मान साहब, खुश आमदीद। और जवाब में उस्मान बे भी हाथ के इशारे से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दौड़ कबीले के पास से होती होती आगे बढ़ जाती है और वो दोनों घोड़ों को दौड़ाते दौड़ाते आगे बढ़ जाते हैं। ये दौड़ मैदान से होती हुई नदी तक जा पहुंचती है। नदी के करीब रहने वाले लोग अपने कामकाज में मसरूफ होते हैं और गाजिब बुलंद आवाज से कहता है चलें उस्मान साहब चलें। और एक बच्ची बुलंद आवाज में बाला खातून से कहती है दौड़ें बाला खातून दौड़ें। गाजी से जवाब देते हुए कहता है कि जीतेंगे तो उस्मान साहब, मगर वो बच्ची कहती है नहीं, बाला खातून जीतेंगी। इस बहस के दौरान ही गाजी नदी में जा गिरता है और उस पर सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। दौड़ तवील से तवील तर होती ही जाती है और उधर हम देखते हैं अलाउद्दीन चर्च में लोगों के साथ मौजूद होता है और उनसे कहता है कि ये उस्मान साहब का हुक्म है, दीन जबान या नस्ल कोई भी हो, तमाम मजलूमों को हमारे दरमियान खुशामदीद कहा जाता है और आप सबको उस्मान साहब के मुबारक जश्न में दावत दी जाती है। और उधर एक लंबी दौड़ के बाद दोनों अपने घोड़ों को रोक लेते हैं। बाला खतून उस्मान बे से कहती है कि मेरी तरफ उस्मान साहब ऐसे मत देखें, आप कोई फाते नहीं बने। और कहती है कि ना मैं आपको कुछ बताऊंगी और ना ही आप मुझे कुछ बताएंगे। और फिर उस्मान बाला खतून से कहता है कि आप जल्दी से कबीले जाओ और जश्न की तैयारियां करो और मैं ग़ुरूब आफ्ताब से पहले कबीले पहुंच जाऊंगा। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो नाजरीन, इसके बाद हम काई कबीले को देखते हैं कि जो एक बड़े इलाके में फैला होता है। कबीले में एक नए अंदाज से तलवारें बन रही होती हैं। गाजी भागते हुए लोगों से कहता है कि आप सबका दिन अच्छा गुजरे। ये कहकर वो मशल को जला लेता है और कबीले की खवातीन भी अपने काम काज में मसरूफ होती हैं और गाजी को मशल के साथ भागता हुआ देखकर कहती हैं ये क्या कर रहा है। तो गाजी उनसे कहता है कि माँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो भागता भागता अंजन के पास पहुँचता है और मशल उसको दे देता है। अंजन उस मशल के जरिए चूल्हे में आग जला लेती है और खैमे से बाहर आता हुआ जरकू ताई कहता
کہتا ہے کہ آگ کو جلائیں اور گوشت کو ابلنے دیں، کھانا پکائیں اور میز لگائیں کہ عثمان بے نے کل بہت بڑی دعوت رکھی ہے، چلو سب اپنے اپنے کام پر واپس جاؤ۔ اس لمحے البیوس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان صاحب ایک بڑی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، مگر وہ ہیں کہاں؟ جیرکوتائی اس سے پوچھتا ہے، بھائی آپ کا عثمان سے کیا لینا دینا، یہ کام کرنے کا وقت ہے اور تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، چلو۔ اس لمحے البائی کی بیٹی بھاگتی بھاگتی آتی ہے اور اپنے باپ کے گلے لگ جاتی ہے۔ البائی اس سے بہت پیار کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری بیٹی تم کہاں تھی؟ تو جواب میں اس کی بیٹی کہتی ہے کہ عورتیں جہاں پر کپڑے دھو رہی تھیں، میں اور غازی وہاں پر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی البائی اس کو اٹھا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف گھوڑے پر سوار الگت وہاں پر پہنچتا ہے تو جیرکوتائی اس کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ آج کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو آئیگت کہتا ہے، جیرکوتائی بھائی مجھے عثمان نے بلایا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں۔ اس بات کو البائی بھی سن لیتا ہے اور آئیگت کے قبیلے سے جانے کے بعد اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ میری بیٹی مجھے بھی کچھ کام کرنے ہیں اور تم قبیلے میں ہی رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ آئیگت کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیتا ہے اور ادھر عثمان بے ایک بیڑے سے ہوتے ہوئے ندی پار کر جاتے ہیں اور ندی کے ایک کنارے پر سپاہی بے سنگر موجود ہوتا ہے اور اس کی ایک آنکھ متاثر دکھائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک خفیہ راستے پر چل پڑتے ہیں اور بائی سنگر آنکھ پر لگی ہوئی جلد کو اتار دیتا ہے۔ اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور اس نے اپنا حلیہ بدلا ہوتا ہے۔ عثمان بے وہاں سے کبوتر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ پرندوں کے گھونسلے میں ایک پیغام داخل ہوا ہے۔ تو سپاہی بے سنگر کہتا ہے کہ یہ ایک پرندے کے ذریعے لے جانا بہتر ہے۔ ادھر ایک بگھی جنگل سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بگھی میں موجود شخص کے ہاتھ میں ایک تسبیح موجود ہوتی ہے۔ وہ یا صبر کہتا ہوا ایک ندی کے پاس رکتا ہے اور ہاتھ منہ کو دھوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ شخص خلیفہ حضرت کا وزیر عمر ہوتا ہے اور وہ سرحدوں کی جانب آ رہا ہوتا ہے اور اس وزیر کے بارے میں بائی سنگر عثمان کو بتا رہا ہوتا ہے اور وہ مزید کہتا ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ وہ کیوں آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد عثمان بے کہتے ہیں کہ میر عمر کی انصار زمینوں میں آمد ایک نئی پریشانی کو جنم دے گی۔ اس کے بعد عثمان پوچھتے ہیں کرا دین میں کیا صورتحال ہے؟ تو سپاہی بے سنگر کہتا ہے کہ گورنر آندری کہ اس نے تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اور وہ اپنی سرزمین سے گزرنے والے ترک قافلوں پر حملے کر رہا ہے اور ساتھ ہی ہمیں کرادین قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں گورنر آندریس اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ سپاہی سنگر عثمان بے سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کا سامان چوری کرتا ہے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر سونے کے سکوں کے عوض بیچ رہا ہے۔ یہ بات سن کر عثمان بے کہتے ہیں کہ میں اسے محتاج کر دوں گا اور پھر عثمان کراسی کے بارے میں پوچھتا ہے تو سپاہی بے سنگر کہتا ہے کہ کراسی ابھی خاموش ہے۔ تو عثمان بے کہتے ہیں کہ کراسی کی خاموشی اچھی نہیں ہے، کچھ دیر وہاں رکو اور ساری چیزوں پر نظر رکھو۔ اور سپاہی بے سنگر عثمان بے سے کہتا ہے کہ ایک راہب ہماری سرحدوں میں آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر عثمان بے کہتا ہے کہ ایک راہب، ہاں آنے دو اسے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم طول و عرض میں پھیلا ہوا بورسا دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیشہ کی طرح ماحول بنا ہوتا ہے اور شاہکار اپنے اپنے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں جس سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور وہاں پر ایک شخص سب کچھ بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کمانڈر لوگوں سے کہتا ہے کہ مقدس بورسا کے لوگوں کہ جس خبر کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ خبر آ گئی ہے کہ کماندار لوکاس اپنے راستے پر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوکاس وہاں پر لوگوں میں ہی موجود ہوتا ہے مگر کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی قیدیوں کو لے کر آتے ہیں۔ کمانڈر بلندی پر جا پہنچتا ہے اور لوگ بآواز بلند کہتے ہیں کہ مار ڈالو انہیں، مار ڈالو۔ تو کمانڈر لوگوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تہوار لوکاس کی شان میں ہے، وار شروع کیا جائے، سپاہیوں ان ترک غلاموں کو مار ڈالو۔ یہ سنتے ہی اس کے وحشی سپاہی ترکوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور کچھ دیر بعد ہی تلواروں کا وار شروع کر دیا جاتا ہے۔ ترک غلام بھی مقابلے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن سوائے ڈنڈوں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ڈنڈے لگتے ساتھ ہی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر لگا دیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔